हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास। ए भिडियो आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स अथवा युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला पिलामानकर सब्जेक्ट हिस्ट्री व इतिहास आपणमानकर यूनिट 3 अथवा तृतीय ककर दशम अध्याय रही सूफी और भक्ति आंदोलन पाठ्यपुस्तक दीर्घोत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर। तेणुक भिडियोटी कौन जाए स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखु। तो डेरी नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। ग विभाग प्रत्येक प्रश्न मूल्य होची 7.5 नंबर लेखाएं। तो प्रश्न नंबर 5 अच्छी देखो, भक्ति परंपरा विषय एक टिप्पणी लेख। भक्ति परंपरा व भक्ति आंदोलन विषय एक टिप्पणी लेख। तो आपण माने उत्तर लिखिए। प्रथम लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन रे लिखिए भक्ति आंदोलन मध्ययुगीय भारत में आरंभ होता। ख्रीष्टीय नवम शताब्दी रे भक्ति आंदोलन दक्षिण भारतर प्रसिद्ध संत शंकराचार्य द्वारा आरंभ होता एवं षोडश शताब्दी पर्यंत यही आंदोलन चालू रही। शंकराचार्य परे बहु हिंदू साधुसंत, हिंदू धर्म प्रचारक और धर्म संस्कारक भक्ति आंदोलन को बा भक्ति परंपरा को आगे नहीं थे। तापरे लिखिए भक्ति आंदोलन पुरोधा माने हेले इमानंद, तुलसीदास, मीराबाई, दादो, नामदेव एवं तुकारा इत्यादि एमाने अटंती। किंतु सेमानंक मध्यरु 3 जन मुख्य थिले। सेमाने हेउछंती कबीर, नानक एवं श्री चैतन्य। एई 3 जन हेउछंती मुख्य। तो एतिके लिखि देला परे आपण माने लिखिबे भक्ति आंदोलनर कारण। भक्ति आंदोलनर कारण कोन थिला? तो भारतीय धर्म विश्वास और परंपरा रे भक्तिवादर विश्वास अत्यंत प्राचीन अटे। वेद उपनिषद ठारू आरंभ करी सबु हिंदू धर्मशास्त्र रे भक्ति शब्दर बहुल व्यवहार देखा मिलता है। वास्तव में भक्ति आंदोलन थिला आसन्न विपदर रक्षा करिवार एक संस्कार मूलक उपाय। भारत रे मुसलमान शासन प्रतिष्ठा होगा परे इस्लाम धर्म प्रभाव वृद्धि विरुद्ध रे मुंड टेकिथिला भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन प्रधान कारण थिला हिंदू धर्म रे प्रचलित कुप्रथा और रक्षणशील मनोवृत्ति। एथि सहित कठोर जाति प्रथा, छुआ अछुआ भेदभाव, अनावश्यक व्यय, बहुल पूजा पद्धति, बहु ईश्वरवाद, अंधविश्वास और कुसंस्कार उभय हिंदू समाज और हिंदू धर्म को जटिलता कर देथिला। तेणु साधारण मनीष प्रचलित व्यवस्थार परिवर्तन चाहूले। एथिरु ही आरंभ होइतिला हमर भक्ति परंपरा। भक्ति आंदोलन अन्य एक बलिष्ठ कारण है इस्लाम धर्म सह प्रतिद्वंदिता। मध्ययुगीय भक्ति आंदोलन कारण पछरे रही धर्म संस्कार मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका। हिंदू धर्म को अधिक सक्रिय और संस्कार मुक्त करबा पई सामने तांकर बाणी और वार्ता लोक माननको प्रदान करथिले। तापरे लिखिबे भक्ति आंदोलन नीति समूह कौन थिला? नीति किपर थिला? भक्ति आंदोलन धर्म प्रचार गण भारतर विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न भाषा रे बाणी प्रचार करुथिले। किंतु सेमानक चिंता और दर्शन समान रहिथिला। प्रथम रे होउची हिंदू धर्मर बहु देवादेवी पूजा बदल रे भक्ति आंदोलन प्रवक्तागण एक ईश्वरवाद उपरे गुरुत्व देथिले। सेमानक पई राम, रहीन, ईश्वर बा अल्लाह थिले गोटिए। तापरे द्वितीय रे होउची भक्ति आंदोलनर एक प्रमुख गुण थिला भक्ति उपरे गुरुत्वारोप। धर्म प्रचारक माने विश्वास करुथिले जे ईश्वर को पाया पई 3टी मार्ग यथा ज्ञान मार्ग, कर्म और भक्ति मध्यरु भक्ति मार्ग विशेष सहायक होई थाए। तापर होउची पूजा आराधना अपेक्षा भक्ति ही भगवान निकट रे पहुंचाए। तापरे आपण माने लिखिबे भक्ति आंदोलनर विशेषत्व। भक्ति आंदोलनर विशेषत्व तापर आपण माने लिखिबे भक्ति आंदोलन प्रधान विशेषत्व थिला एक ईश्वरवाद प्रतिष्ठा। एकमात्र ईश्वर उपासना उपरे प्राधान्य देवा थिला। भक्ति आंदोलनर विशेषत्व ईश्वर हेउछंती अदृश्य और निराकार एवं ईश्वरंक उपरे दृढ़ विश्वास तथा भक्ति रखिले तांको भल करि हेबो। ईश्वर को भक्ति प्रदर्शन करवा थिला यार अन्य एक विशेषत्व। पवित्र और नैतिक जीवन यापन पई एही आंदोलन गुरुत्व दिया जाइथिला। एही आंदोलन रे गुरुत्व दिया जाइथिला। जटिल पूजा पद्धति
कर्मकांड ब्राह्मण मानक प्राधान्य और मूर्ति पूजा को विरोध करागला। यही धर्म जाति प्रथा को घोर विरोध करिथिला। तापरे आपण माने लेखिबे जो 3 जण मुख्य थिले से माने होचंती कबीर, नानक एवं श्री चैतन्य। तो प्रथमे आपण माने लेखिबे कबीर का धर्ममत विषय। कबीर का धर्ममत कौन थिला? तो कबीर विभिन्न जाति प्रथा तथा संप्रदाय मध्य ऐक्य भाव प्रतिष्ठा पाई शिक्षा देथिले। से एकेश्वरवादर प्रवक्ता थिले। तांक मतरे सब मनीष ईश्वरंक संतान अटंती। से मूर्ति पूजा, वेद, कुरान, हिंदू और मुसलमान धर्मर पूजा पद्धति, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास इत्यादि रे विश्वास करुनथिले। तांक मतरे गुरु ईश्वरंक ठारु श्रेष्ठ। भक्ति ही ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र पंथा। से हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी माननको कठोर समालोचना करथिले। तांकर धर्मवाणी को बीजक नामक ग्रंथ रे लिपिबद्ध। तांकर शिष्य माने कबीरपंथी नाम रे मध्य नामित। तांकर भजन गुड़िक कबीर दोहा नाम रे मध्य परिचित अटे। तापर लिखिबे गुरु नानक नीति शिक्षा कौन थिला? गुरु नानक नीति शिक्षा। तो नानक कौन सी धर्मर ज्ञान नीति को ग्रहण करनथिले। से जाति प्रथा को अस्वीकार करथिले। से एकेश्वरवादर प्रचार करथिले। उभय हिंदू और इस्लाम धर्मर अंधविश्वास और कुसंस्कार गुड़िकर समालोचना करने संगे संगे सहनशीलता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। प्रेम, भक्ति और सत्कर्म द्वारा ईश्वर को लाभ करियो बोली से कहथिले। नानक नैतिकता, सत्य, दया और साधुता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। तांको धर्मवाणी आदि ग्रंथ बा ग्रंथ साहिब रे लिपिबद्ध होई अछि। से सिख धर्मर प्रवर्तक मध्य रहिथिले। तापर लिखिबे श्री चैतन्य धर्ममत। श्री चैतन्य धर्ममत कौन थिला? तो श्री चैतन्य गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रचार करथिले। से प्रेम और मैत्रीर वाणी प्रचार करी समस्त को आकर्षित करि पारिथिले। कृष्ण भक्ति कीर्तन द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव बोली से प्रचार करथिले। से समग्र मानव जाति को विश्व भ्रातृत्व रे बांधि रखा को प्रयास करथिले। से पूजा पद्धति और रीतिनीति और ब्राह्मण मानकर प्राधान्य को अस्वीकार करथिले। ईश्वरंक नाम संकीर्तन पाई से लोक मानकु उपदेश देउथिले। से हरे कृष्ण हरे राम सरल मंत्र जप करी यह धाम को मुक्ति पाइबा पाई मानव समाज को परामर्श देइथिले। श्री चैतन्य शिष्य माने तांको विष्णुंक अवतार रूपे ग्रहण करी गौरांग महाप्रभु रूपे पूजा करथिले। तो यह थिला प्रश्न नंबर 5 रो उत्तर। तापरे प्रश्न नंबर 6 रे अछि देखंतो। प्रश्न नंबर 6 रे अछि सूफी परंपरा उपरे आलोकपात कर। सूफी परंपरा उपरे आलोकपात कर। तो आपण माने उत्तर रे लिखिबे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे मुसलमान मानक मध्यरे बहु समाज संस्कारक और साधु संतक आविर्भाव घटिथिला। से साधु संत माने बौद्ध धर्मर मतवाद को एकत्रित करे इस्लाम धर्म को सरल और संस्कार युक्त करने पाई उद्यम करथिले। यह सूफीवाद नाम रे परिचित। यही मतवादर प्रवक्ता माने इस्लाम धर्म को सरल तथा उदार करने पाई प्रयासी होई उठिले। यही मतावलंबीर संत माने विभिन्न संप्रदायर प्रतिनिधित्व करुथिले। भारत रे चिश्ती, सुरोर्दी एवं नक्शबंदी सूफी संप्रदाय देखा देथिला। तापरे लिखिबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत रे ए प्रकार मुसलमान साधु मानक मध्य सर्वप्रथम थिले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। से स्थान नामक स्थान रे 1443 ख्रीष्टाब्द रे जन्म लाभ करथिले। से बहु स्थान भ्रमण करी शेष रे भारत रे 1200 ख्रीष्टाब्द रे पहुंची आजमेर रे बसति स्थापन कले। से 1234 ख्रीष्टाब्द रे देहत्याग करथिले। सेते बेलको मुसलमान साम्राज्य प्रतिष्ठित होई सारिथिला। तांको मृत्यु परे तांको सूफी शिष्य माने लोकमानक मध्य रे भक्तिभाव प्रचार करी बुलिथिले। ईश्वर प्रेम ही थिला सूफी मतर मूल विषय। मोइनुद्दीन चिश्ती अद्वैतवाद बा एकेश्वरवाद प्रचार करथिले। तांको मतरे ईश्वर एक एवं अद्वितीय। तांको केवल पवित्र हृदय रे भक्ति कले तांको आशीर्वाद मिली पारिबो। तापर अछि शेख निजामुद्दीन आउलिया। बाबा फरीदଙ୍କ शिष्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ निजामुद्दीन आउलिया थिले सर्वप्रधान। से 1236 ख्रीष्टाब्द रे
ବାଦାଉନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ କାଳ ସେହି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସଂସାର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମୀୟ ମନୋଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ସୁଫି ମତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସୁଫିମାନେ ମାନବିକ ପ୍ରେମର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବା। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଈଶ୍ୱର ବିରାଜିତ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରିବା ହେଉଛି ପାପ। ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଅତି ଚମତ୍କାର। ସୁଫିମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ତଥା ଏକେଶ୍ୱରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରୂପକ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। ସୁଫିମାନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ। ବାସ୍ତବ ଗୁରୁ ଜଣେ ମଣିଷର ଏହି 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଫିମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାର ଶିଷ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଏହି ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସୁଫି ଧର୍ମ ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖକୁ ନିରୋଧ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସରଳ ତଥା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ସୁଫି ଧର୍ମର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। ସୁଫି ଧର୍ମର ସମାଜ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭକ୍ତିବାଦ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ଥିଲେ ସମାଜ ସୁଧାରକ। ଜାତି ପ୍ରଥା, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ ଏବଂ ଜଟିଳ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା। ସୁଫିବାଦର ସାଧୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଏକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସୁଫି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ। ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଶିକ୍ଷା ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ମମତା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ। ସୁଫି ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁମୁଖୀ, ମରାଠୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ପରିଶେଷରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଧର୍ମୀୟ ଉଦାରତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧୁତା ଉପରେ ସୁଫିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମୀୟ ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।